अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम अरबी ग्रामर के सिलसिले में जो उर्दू में रिकॉर्डिंग करती हूँ उसका 11वां सबक है। और अभी तक हमने पहले तो इस्म को बुनियादी तौर पर जो 3 किस्म के अल्फाज होते हैं अरबी में, इस्म, फ़ेल और हर्फ। तो अभी तक हम इस्म को की ही तफसीलात पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इस्म की 4 खुसूसियात पढ़ी और फिर उसके बाद इस्म से बनने वाले जो मुरक्कबात होते हैं, यानी कि 2 इस्म मिलके जो मुरक्कब बनते हैं या किसी इस्म के साथ कोई और हर्फ मिलके मुरक्कब बनाता है, तो वो हम मुरक्कबात पढ़ रहे थे। उसमें हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ा है, जिसमें मिल्कियत का कॉन्सेप्ट होता है, तसव्वुर होता है या कोई रिलेशनशिप होती है। और मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ा है, जिसमें एक इस्म जो है वो दूसरे इस्म की तारीफ करता है या खूबी या खामी बयान करता है। तो एक सिफ़्त होता है और एक मौसूफ़ होता है। तो 2 हमने अब तक मुरक्कबात पढ़े हैं। आगे तफ़सील में जब हम मुरक्कबात पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें जो ज़मायर होते हैं, यानी कि जो इशारे के लिए हम किसी इस्म की जगह पे बोलते हैं, जैसे अगर किसी लड़के के मुतालिक बोलना है तो वो मसलन लड़के का नाम अगर आमिर है, आमिर जा रहा था और फिर जब दूसरे जुमले में हम उसकी जगह वो ले आते हैं, वो बहुत तेज़-तेज़ जा रहा था। तो जब हम वो कहते हैं तो वो किसी इस्म की तरफ अ, उसको बयान कर रहे होते हैं, किसी इस्म की तरफ उसी को बयान कर रहे होते हैं। तो जो ज़मायर होते हैं वो अरबी में वो भी इस्म के ही ज़मरे में आते हैं, यानी कि वो भी इस्म ही होते हैं। जैसा कि आपको याद होगा हमने जब इस्म की अक़साम पढ़ी थी, तो इस्म की अक़साम में इसमें मारिफ़ा भी होती है और इसमें नकरा। 2 इसमें बुनियादी तौर पर 2 किस्में हम पढ़ते हैं ग्रामर और अरबी ग्रामर में, यानी कि इसमें मारिफ़ा और इसमें नकरा। और इसमें मारिफ़ा में जो आते हैं वो इस्म ज़मीर, यानी कि सारे ज़मायर जो होते हैं ना, ये, वो, अ, आप या तुम, ये सारे ज़मायर जो हैं वो इसमें मारिफ़ा में आते हैं, मारिफ़ा की अक़साम हैं। ठीक? तो अभी हम देख लेते हैं, इसकी थोड़ा-सा तफ़सीलात पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में नोट्स बनाती हूँ और फिर उसको वीडियो बना के अपलोड करती हूँ। तो मेरे पास ये इंग्लिश में भी बने होते हैं नोट्स इसके। तो ये है कि जैसे मैंने अभी बताया कि हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी कि फ्रैगमेंट ऑफ इज़ाफ़ा पढ़ लिया है और फ्रैगमेंट ऑफ मौसूफ़ सिफ़ा यानी कि मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ लिया है। अब ये है कि आगे की मज़ीद तफ़सीलात जो ग्रामर की तफ़सीलात पढ़नी है, उसमें ज़मायर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर ज़मायर के साथ जो है वो मुरक्कबात बन रहे होते हैं। तो बहुत से जो मुरक्कब होते हैं वो ज़मायर के साथ मिलके बन रहे होते हैं। और इसके अलावा जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो तक़रीबन हर आयत में 1-2 या कई ज़मायर मौजूद होते हैं। अच्छा, ज़मायर के मुतालिक ये है कि ये जो हैं ये इस्म ही होते हैं अरबी में। उर्दू हो सकता है उर्दू कवायद पढ़ें आप, उर्दू के जो ग्रामर पढ़ें, तो उसमें उर्दू में इस्म अलग है और ज़मीर अलग है, लेकिन अरबी एक अलग ज़बान है, तो उसकी जो कवायद और ग्रामर के रूल्स के हिसाब से जो ज़मायर हैं, प्रोनाउंस हैं, वो इस्म ही होते हैं।
ٹھیک. تو جب یہ اسم ہوتے ہیں تو ان کی بھی 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کا اعراب، عدد، جنس اور قسم. تو اعراب، عدد، جنس اور قسم جو ہے، قسم تو کے بارے میں تو یہ طے ہو گیا کہ سارے ضمائر جو ہے وہ اسم معرفہ ہیں. ٹھیک ہے، قسم تو ایک طریقے سے طے ہو گئی کہ وہ اسم معرفہ ہوتی ہے سارے ضمائر کی. اور پھر باقی یہ ہے کہ وہ واحد ہوتے ہیں، تثنیہ ہوتے ہیں یا جمع ہوتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. یا پھر وہ رفع کی حالت میں ہے، اعرابی حالت ان کی رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور جنس بھی دیکھنی ہوتی ہے. جنس بھی کئی دفعہ مختلف ہوتی ہے. مذکر کے لیے مختلف ضمائر آتے ہیں اور مؤنث کے لیے مختلف ضمائر آتے ہیں. اچھا، ایک بات یہ کہ اسم میں جیسے ہم نے پڑھا کہ اسم کی اعرابی حالت معلوم کرنے کے لیے ہم اس کے آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے، یعنی کہ فتح، دمہ، کسرہ یا فتحتین، دمتین اور کسرتین، وہ دیکھ کے ہم طے کرتے ہیں کہ اس کی کیا اعرابی حالت کیا ہے. لیکن ضمائر میں یہ ہے کہ ضمائر کے آخری حرف پہ جو مطلب ایسا نہیں ہے کہ ضمائر کے آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہو وہ بتا دے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ضمائر جو ہیں وہ مبنی ہیں، وہ ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے لچکدار اور غیر لچکدار اسم پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ سارے ضمائر جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، غیر لچکدار ہوتے ہیں، فکسڈ ہوتے ہیں. ٹھیک، تو وہ رفع، نصب اور جر کی حالت میں وہ شکل اپنی تبدیل نہیں کرتے. لیکن جو ضمائر ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، اور وہ 2 قسمیں جو ہیں وہ بیسیکلی بنیادی طور پہ ہمیں بتا دیتی ہیں کہ وہ جو ہے رفع ہے یا نصب یا جر ہے. تو اگر اس کی جو 2 بڑی قسمیں ہیں ضمائر کی، وہ یہ ایک قسم ہے ضمیر منفصل. ضمیر منفصل یعنی کہ فاصلے سے آنے والی. منفصل جو ہے وہ فاصلے کے لفظ سے نکلا ہے لفظ، اور فاصلے سے آنے والی ضمیر جو کہ دوسرے لفظ سے ملی ہوئی نہیں ہوتی، اٹیچ نہیں ہوتی ہے، بلکہ الگ نظر آ رہی ہوتی ہے جملے میں. اگر لکھی ہوئی عبارت پڑھ رہے ہیں تو وہ ضمیر بالکل الگ نظر آتی ہے دوسرے الفاظ سے فاصلے پہ، تو اس کو ضمیر منفصل کہتے ہیں. اور دوسری قسم جو ہے وہ ضمیر متصل ہے. ضمیر متصل جو ہے وہ ظاہر ہے جیسے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ متصل ہے، اٹیچڈ ہے، ملی ہوئی ہے. تو دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ جوائنٹ ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے. اور دیکھیں اس طریقے سے اعراب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ضمیر منفصل ہے، فاصلے سے آنے والی ضمیر ہے، انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے، تو وہ جو ہے وہ ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ضمیر منفصل جو ہوں گی، فاصلے سے آنے والی جو ضمائر ہوں گی وہ رفع کی حالت میں ہوں گی، اور ضمیر متصل جو ہوں گی وہ یا نصب ہوں گی اور یا جر ہوں گی. تو جملے میں جو پس منظر ہوگا، جو جملے میں اور دوسرے الفاظ ہیں، وہ ہمیں بتا دیں گے کہ یہ ضمیر متصل جو ہے وہ نصب ہے یا جر ہے. وہ ضمیر متصل یعنی کہ جب ضمیر جو ہوتی ہے ایکسکیوز می وہ کسی دوسرے لفظ یعنی کہ وہ فعل سے بھی مل کے آ سکتی ہے، وہ حرف جر سے بھی مل کے آ سکتی ہے، اور وہ کسی اور اسم کے ساتھ بھی مل کے آ سکتی ہے. تو وہ جب اس کا جو جملے کا کانٹیکسٹ ہے، جو پس منظر ہے، وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ وہ نصب ہے یا جر ہے. اور اس کے علاوہ اعرابی حالت تو ہمیں یہ 2 مختلف قسم کی ضمائر جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ ایکسکیوز می یہ جو اس کا عدد اور اس کی جنس، یہ اس مختلف جو ضمائر ہوتے ہیں وہ عدد اور جنس کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. وہ ان کی شکل سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے یا سننے سے ہی پتہ چل جاتا ہے.
اور ٹائپ کا تو یہ ہے کہ وہ طے ہوتی ہے، وہ معرفہ ہی ہوتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے، تو ہم ابھی آگے جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے ابھی ذکر ہوا کہ تمام ضمائر جو ہیں وہ دو قسموں کے ہو گئے. ضمائر منفصلہ جو کہ فاصلے سے آتے ہیں، انڈیپینڈنٹ پروناؤنس انگلش میں کہتے ہیں، اور ضمائر متصلہ جو کہ متصل ہو کر یعنی کہ کسی اور حرف کے ساتھ جڑے ہوئے آتے ہیں، جڑ کے آتے ہیں. تو ابھی ہم ضمائر متصلہ کو نہیں تفصیل سے پڑھنے جا رہے ہیں. ابھی ہم سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ضمائر منفصلہ ہیں، جو الگ سے ضمائر آتے ہیں، پروناؤنس آتے ہیں، وہ کون سے ہوتے ہیں. اچھا، جب ہم ضمیر کسی بھی شخص یا چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں 3 طریقے سے ہو سکتا ہے. یا تو وہ شخص ضمیر اپنے لیے استعمال کر رہا ہوگا جو کہ خود بات کر رہا ہے، جو کہ متکلم ہے، یا پھر وہ اپنے سامنے والے شخص کے لیے کوئی ضمیر استعمال کرے گا، جیسے ہم اردو میں آپ اور تم کہتے ہیں. اسی طریقے سے جب وہاں پہ کوئی موجود نہیں ہوگا تو اس شخص کے لیے یا بہت سارے شخصوں کے لیے ہم کہتے ہیں وہ آ رہا تھا، یا وہ وہاں میں نے وہاں دیکھا وہ موجود تھا. تو وہ کا لفظ جو ہے وہ ہم اس شخص یا چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ وہاں موجود نہ ہو. تو اس طریقے سے اگر ہم بات کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے پہلے جو بات شروع ہوتی ہے وہ متکلم سے شروع ہوتی ہے، بات کرنے والے سے شروع ہوتی ہے. پھر اس کے سامنے جو موجود ہوتا ہے اس کے کان تک آتی ہے وہ بات، ٹھیک، جو کہ مخاطب ہوتا ہے. تو فرسٹ پرسن انگلش میں تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ فرسٹ پرسن وہ ہوتا ہے جو کہ بول رہا ہوتا ہے، متکلم ہوتا ہے. اسی طریقے پھر جو شخص سن رہا ہوتا ہے اور سامنے موجود ہوتا ہے، اس کی بات سن رہا ہوتا ہے، وہ مخاطب ہوتا ہے، اس کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں انگلش میں. اور پھر تھرڈ پرسن وہ ہوتا ہے جو کہ وہاں موجود نہیں ہوتا ہے، ایبسنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ غائب ہوتا ہے، اس کو ضمائر غائب کہتے ہیں. ان لوگوں کے لیے یا اس شخص کے لیے جو کہ وہاں پہ موجود نہ ہو، جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں ان کو ضمائر غائب کہتے ہیں. اور جو سامنے موجود ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے وہ مخاطب ہوتا ہے، تو اس کو ضمائر حاضر یا ضمائر مخاطب بھی کہتے ہیں. اور ضمائر متکلم وہ ہوتے ہیں جو کہ جو شخص بات کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے. تو آپ دیکھیں جیسا کہ ہر اسم جو ہے وہ عربی میں یا تو مفرد ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، اور یا پھر وہ تثنیہ ہوتا ہے، ڈوئل ہوتا ہے، دو کر کے، اور یا پھر ہم عربی میں جو ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ اسم کو ہم جمع کہتے ہیں. ٹھیک، تو اب اگر کوئی شخص اکیلا کوئی بات کر رہا ہے تو اکیلے اپنے لیے میں کہتا ہے اردو میں، میں نے کھایا، میں جا رہا ہوں. تو میں کا لفظ جو ہوتا ہے وہ عربی میں ہے انا. ٹھیک، تو جو شخص بات کر رہا ہے وہ اپنے لیے جو ضمیر یوز کرتا ہے وہ انا ہوتی ہے. پھر اب وہ اگر دو لوگوں کی بہاف پہ بات کر رہا ہے، جیسے دو لوگ مل کے دو لوگ سامنے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں یا ہم آ رہے ہیں، تو وہ دو کے لیے بھی نحنو ہوتا ہے اور 2 سے زیادہ لوگوں کے لیے بھی نحنو، یعنی کہ ہم انا جو ہے وہ میں ہے اور نحنو جو ہے وہ ہم. اور اس کے بعد جو ہے جب کوئی سامنے ہوتا ہے تو ہم اردو میں کہتے ہیں تم جا رہے ہو اور تم کھا رہے ہو. تو تم کا جو لفظ ہوتا ہے عربی میں اس کے لیے جو ہے وہ مذکر اور مؤنث الگ الگ ہے. انتا کا مطلب تم جو کہ مذکر ہے، اگر کوئی سامنے مذکر شخص ہے تو پھر انتا کہیں گے، اور اگر سامنے کوئی مؤنث لڑکی ہے یا خاتون ہے تو انتی کہیں گے. ٹھیک، اردو میں ہم دونوں صورتوں میں تم کہتے ہیں، لیکن جملے کے آخر میں آ جاتا ہے تم جا رہے ہو تو ہمیں پتا ہے وہ مذکر ہے، تم جا رہی ہو تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ وہ مؤنث ہے. اسی طریقے سے جب واحد میں ہی جب
کوئی شخص وہاں موجود نہیں ہوتا اور وہ مذکر ہوتا ہے تو عربی میں ہوا کہتے ہیں. ہوا مانے وہ. اس کے علاوہ بے جان چیز کو بھی ہوا کہا جا سکتا ہے. جیسے انگلش میں ہی اور اٹ دونوں کے لیے ہوا ہوتا ہے. اور ہیا جو ہے وہ لڑکی کے لیے، یعنی کہ خاتون یا فیمیل یا مونس اسم کے لیے کہیں گے کہ وہ. ہیا کا مطلب بھی وہ ہی ہے، لیکن ہیا جو ہے وہ مونس اسم جو کہ وہاں موجود نہیں ہے، غائب. ٹھیک. تو نحنو ہم دو بھی ہو سکتے ہیں اور ہم تین یا تین سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو نحنو اور اس کے بعد جب سامنے کوئی دو اشخاص کھڑے ہوں تو انتما اور انتما، اس میں تخصیص نہیں ہے، یعنی کہ اگر دو مرد کھڑے ہیں تب بھی انتما اور دو خواتین کھڑی ہیں تو بھی انتما. لیکن اگر بہت سارے مرد ہیں، تین یا تین سے زیادہ مرد ہیں تو انتم کا صیغہ، اور اگر تین یا تین سے زیادہ خواتین ہیں تو انتنا. تم سب انتما تم دو، تم دونوں، انتما تم دونوں، اور انتم تم سب جبکہ سب مرد ہوں، اور انتنا تم سب جبکہ سب عورتیں ہوں. پھر ہما جو ہے، ہما وہ دو، اور دونوں میں مذکر مؤنث میں دونوں میں سیم ہے، ایک ہی جیسا ہے، ہما. اور پھر اس کے بعد جو جمع میں ہے، جیسے وہ سب جا رہے تھے یا وہ سب کھا رہے تھے تو ہم. ٹھیک. ان سب نے کفر کیا تو ہم الکافرون، تو وہ سب کافر ہیں. تو ہم جو ہے وہ بہت سارے تین یا تین سے زیادہ مذکر جو کہ وہاں موجود نہیں ہیں ان کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے، اور ہننا خواتین جب تین یا تین سے زیادہ خواتین وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ سب وہاں موجود تھیں تو ہننا. ٹھیک. اچھا، یہ اس طریقے سے ہے. اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. اب یہی وہ اس کا بھی دوسرے طریقے سے چارٹ ہے. اچھا، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ رفع ہوتا ہے. جب بھی یہ انا، نحنو، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا یہ ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمیشہ جب بھی جملے میں ہم عربی جملے میں دیکھیں گے اور یہ الگ سے ضمیر آ رہی ہے اسی طریقے سے آتی ہے بالکل. انا، نحنو، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، تو یہ ہمیشہ رفع ہوتی ہے. اور انا جیسے میں نے بتایا میں ہوتا ہے، اور جب میں کہتی ہوں تو انا جو ہے وہ اگر کوئی مذکر ہوگا تب بھی وہ کہے گا میں یا انا، اور اگر مؤنث ہوگا تب بھی وہ یہ کہے گی انا، میں. اور اگر نحنو میں بھی یہی ہے، مذکر مؤنث میں کوئی تخصیص نہیں ہے، وہ نحنو بھی ہم جو ہے وہ ایسے ہی نانو ہی بولتے ہیں. اور لیکن جب ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں ہی، یا کوئی کسی بے جان چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہوا کہتے ہیں اگر وہ مذکر ہو، اور اگر وہ دو چیزیں ہوں چاہے وہ مذکر ہوں چاہے وہ مؤنث ہوں تو ہما، اور اگر وہ تین یا تین سے زیادہ ہوں اور مذکر ہوں تو ہم. اسی طریقے سے یہ ہیا، ہما، ہننا یہ مؤنث ہے. ہیا جب وہ لڑکی، ہما وہ دو لڑکیاں، ہننا وہ تین یا تین سے زیادہ خواتین یا لڑکیاں. اب یہ ظاہر جب وہ سامنے موجود ہے تو انتا تم، اور انتما تم دونوں، انتم تم سب، انتی تم جبکہ وہ سامنے والی خاتون ہے، لڑکی ہے، اور انتما تم دونوں، اور انتنا تم سب خواتین. اچھا، یہ اس کو اس طریقے سے بڑا جیسے یاد کرنے کے لیے اس کو اس طریقے سے یاد کرتے ہیں، اور جب ہم کورس لیتے ہیں عربی کا اور ہمیں پڑھایا تھا استاذہ نے بالکل اسی طریقے سے کہ انگلیوں کے یہ جو پور ہیں اس میں جو شہادت کی انگلی ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں ہم، اور اگر بار بار پڑھیں تو یہ یاد ہو جاتا ہے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا،
अना नहनु। मेरे साथ पढ़ें, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। तो हुआ जो है ये हमें पता है कि सिंगुलर के लिए है, अकेले एक बंदा जब वो वहाँ मौजूद नहीं हो तो वो, हुमा वो दोनों, हुम वो सब, हिया वो जबकि वो लड़की हो, मुअन्नस हो, हुमा वो दोनों लड़कियां, हुन्ना वो सब औरतें या लड़कियां, अंता तुम मुजक्कर, अंतुमा तुम दोनों मुजक्कर, अंतुम तुम सब मुजक्कर, अंती अंती तुम वाहिद मुअन्नस, अंतुमा तुम दोनों मुअन्नस, और अंतुन्ना तुम सब मुअन्नस। फिर अना और नाहनु में मुअन्नस मुज़क्कर की तखसीस नहीं है, क्योंकि मैं जब कहूंगी तो मैं मुअन्नस जो होगा, लड़की जो होगी वो भी मैं कहेगी अपने लिए, और लड़का जो होगा वो भी मैं ही कहेगा अपने लिए, और हम का सीगा जमा के लिए। ठीक है, तो अना और नाहनु दोनों के लिए। इसको फिर एक दफा दोहरा लें और अगर कोशिश करें कि इसको याद हो जाए आपको। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। तो ये इस तरीके से है। अच्छा, इसको और जरा ये मैंने ये वजाहत के लिए करीब से, जैसे एक और पिक्चर, जैसे इसमें थोड़ा सा कलर कोडिंग है, रंगों के हिसाब से मुज़क्कर मुअन्नस को और अलग अलग किया है, और ऐसे अस्मा जो कि दोनों में मुश्तरक हैं तो वो दोनों जिन्स में मुश्तरक हैं तो वो रेड कलर में है, लाल रंग के, सुर्ख रंग में है। जो मुअन्नस के लिए है वो फालसी पर्पल कलर में, अंती ये पर्पल कलर में, और जो मुज़क्कर के लिए ज़माइन है वो नारंगी कलर में। तो हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नाहु। इसमें भी उसी तरीके से हम पढ़ते हैं, और ऊपर सबसे ऊपर वाहिद का सीगा होता है, दरमियान में जो है मुसन्ना यानी तस्निया, और सबसे नीचे जमा का। ठीक है, तो ये है। और अच्छा, अब मुत्तसिल जो ज़मीर होती है वो थोड़ी, अगर हम गौर से देखें तो वो एक उसमें मिल्कियत का जैसे तस्वर होता है, या उस किसी शख्स पे कोई काम हो रहा होता है, जैसे मैं और मेरा। मेरा जब मैं कह रही हूँ तो मेरी कोई चीज है, मिल्कियत आ रही है, ठीक है ना। तो मुत्तसिल ज़मीर के जो मायने होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, क्योंकि वो ये जर और नस्ब की हालत में होते हैं मुत्तसिल ज़मीर। और आपको याद होगा कि जब मिल्कियत हो जाती है, जो शख्स मालिक होता है वो जर की हालत में होता है। मुरकब इदाफी में जो मुदाफ इलैह होता है, जो कि मालिक होता है, वो जर की हालत में होता है। तो देखें, मेरा जो है, मेरा वाली ज़मीर जो होगी वो जर की हालत में होगी, ठीक है। तो मैं अना जो है वो मैं, और उससे जो उसके मुताबिक जो मुत्तसिल ज़मीर आएगी वो मी और माए होगी। मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे। ये उमूमन या, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ, ये उमूमन या होती है जो कि जर की हालत में होती है, और नी जो होती है उमूमन ये नस्ब की हालत में होती है। नहनों के साथ जो कि नहनों से मुताल्लिक या मुताबिकत से, नहनों की मुताबिकत से जो मुत्तसिल ज़मीर होती है वो ना होती है। ठीक है, रब्बुना हमारे रब, आवर हमारे रब, रब्बुना। ठीक, और रब्बी का मतलब मेरा रब, मेरे रब। ठीक, और हुआ की जो मुत्तसिल ज़मीर होती है वो या तो हु होती है या ही होती है।
ٹھیک ہے، یا تو ہو ہوتی ہے یا ہی ہوتی ہے، اور ہما کی ہما ہی ہوتی ہے. ہم کی ہم ہوتی ہے، ہم ہی ہوتی ہے. ہم میں جو ہے وہ متصل اور منفصل ایک جیسے ہیں. پھر ہیا کی جو متصل ضمیر ہوتی ہے، اس کی، اس کا، اس کی تو ہا. ٹھیک. اور ہما پھر یہ ہما بھی اس کا بھی ہما وہی رہتا ہے، اور ہننا بھی ویسے ہی رہتا ہے، ہننا ہی رہتا ہے، متصل ہننا ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ لیں. انا، انا میں، نحنو ہم، ہوا وہ مذکر، ہما وہ دو مذکر، ہم وہ سب مذکر، ہیا وہ مونس، ہما وہ دونوں مونس، ہننا وہ سب بہت سارے، وہ سب مونس. ٹھیک ہے. تو یا مانے میرا، نا مانے ہمارا، نا مانے ہمارا، ہو مانے اس کا اس کا یا اسے، اور ہما ان دونوں کا یا ان دونوں سے، ان دونوں کو، اور ہم وہ ان سب کو یا ان سب نے. ٹھیک. اور ہاں، ہاں کا مطلب اس کا، لیکن اس کس کا، جو کہ لڑکی ہے، کسی لڑکی کا یا کسی خاتون کا. ٹھیک. یا کسی بے جان چیز کا جو کہ مونس ہو، کسی بے جان چیز کا جو کہ مونس ہو. کمرے کی کھڑکی، کمرہ جو ہے غرفتن جو ہے وہ مونس ہے، تو کمرے کی جو کھڑکی ہوگی تو وہ کی جب آئے گا تو ہا آئے گا. پھر ہما، ہما ان دونوں کا. ٹھیک ہے. ہما مونس اور مذکر میں برابر ہے، تو ہما ان دونوں مردوں یا عورتوں دونوں کے میں ہما ہی آئے گا. اور ہننا جو ہے، ہننا ان سب کا، ان سب کو یا ان سب کا. ٹھیک. اور جو کہ خواتین ہیں ساری. اچھا، میں یہاں اس کو جو لکھا ہے میں یہ مٹا دوں. اگر آپ اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں، اس کی پکچر لینا چاہتی ہیں تو لے لیں. اور میں پھر اچھا، پھر ویسے ہی انتا، تم، انتا جو ہے وہ منفصل ہے. انتا کا مطلب تم. اور اس کا تھوڑا سا یاد رکھنے والی بات ہے کہ انتا میں آپ ایک بات یاد رکھیں، انتا میں تا پہ زبر ہے نا، تو تا کو یہ جو مخاطب کی ضمائر ہے نا، یہ سارے مخاطب کی ضمائر ہیں. پہلے مذکر کی 3 ضمائر ہیں مخاطب کی، جو سامنے موجود ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے، اور پھر 3 مؤنث کی ضمائر ہیں. تو اس میں دیکھیں جہاں جہاں تا آیا ہے، اگر تا کو کاف سے بدل دیں تو اس کی متصل جو جڑی ہوئی حالت ہے، متصل ضمیر آ جاتی ہے. کیسے وہ میں بتاتی ہوں. دیکھیں، انتا جو ہے اس کی جو متصل، اس کے مطابق جو متصل ضمیر ہے وہ کا ہے، کا ہے. کا، پھر کما، انتما کی جگہ کما، انتم کی جگہ کم، تم کم، تما کما، کا تا کا. ٹھیک ہے. انتا مانے تم، اور کا مینس تمہارا یا تم کو، تمہارا، کا مینس تمہارا یا تم کو. اور انتما تم دونوں، انتما مینس تم دونوں. اور کما جو اس سے متعلق متصل ضمیر ہے، اس کا مطلب ہے تم دونوں کو یا تم دونوں کا، تم دونوں کو یا تم دونوں کا.
اور کم کا مطلب تم سب کو یا تم سب کا. اب جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں نا، سلامتی ہو تم سب پر، تم سب کو یا تم سب پر. ٹھیک، تو السلام علیکم تم سب پر، آپ سب پر سلامتی ہو، تو یہ جو کم آتا ہے اس میں. ٹھیک، اور انتی کی جو متعلقہ متصل ضمیر ہے وہ کی ہے، اور یہ پھر دوبارہ کما ویسے ہی رہے گا، انتما کا کما ہوگا، اور انتنا کا کننا. کننا. ٹھیک، تو یہ ہے. اچھا، ہم اس کو بھی جو ہے اب میں مٹا دیتی ہوں. اگر آپ کو اس کے اسکرین شاٹ لینا ہے تو لے لیں، پھر میں آگے جاتی ہوں. ٹھیک، اب یہ صرف متصل ضمائر ہیں، یعنی کہ یا اور نہ، انا کے لیے، میرا یا مجھے، مجھ کو مجھے یا مجھ کو میرا، اور نہ ہمارا ہمیں، ہو اس کا اسے، ہما ان سب کا ان دونوں کا یا ان دونوں کو، ہم ان سب کا یا ان سب کو. ٹھیک، تو اس طریقے سے ہے. ہم اس کو ویسے ہی تھرڈ پرسن سے شروع کرتے ہیں، جیسے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، اور انتی انتما انتنا، انا نحنو. اس طریقے سے 14 سیغے ہیں، 14 سیغے وہ پڑھتے ہیں. تو اس کو بھی جو ضمائر متصلہ ہیں، اٹیچ پروناؤن ہیں، ان کو بھی اسی طریقے سے ہم ہوا فارم سے شروع کرتے ہیں. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نہ. ٹھیک، تو اس طریقے سے ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نہ. ٹھیک، اچھا، ہم یہ ہو گیا. ہم آگے چلتے ہیں. یہ بھی اسی طریقے سے ہے. اس میں جو یہ ایک اور چارٹ ہے، اس میں جو سفید رنگ کے آپ کو سفید بیک گراؤنڈ میں دکھ رہے ہیں، وہ سارے انڈیپینڈنٹ یعنی کہ منفصل ضمائر ہیں، فاصلے سے آتے ہیں، الگ آتے ہیں، کسی لفظ سے جڑے ہوئے نہیں، مل کے نہیں آتے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن. اور پھر جب یہ جو اسی کے مطابق جب یہ جڑی ہوئی ضمائر آتے ہیں تو یہ ہو اور ہی بھی ہو سکتا ہے. ہو ہما ہم، یا ہی ہما ہم، اور ہا ہما ہننا، یا ہا ہما ہننا، اور کا کما کم، کی کما کننا، اور پھر معاف کیجیے گا، یہ 1 منٹ میں یہاں سے باہر ہٹا دوں. یا اور نی، اور پھر نہ. ٹھیک، تو یہ ہے اس طریقے سے. اچھا، اور اب یہ بھی مختلف قسم کے چارٹ ہیں جو کہ مختلف جیسے میں نے 2 کورسز کیے ہیں، تو وہ وہاں سے بھی کلاس نوٹ سے بھی لیے ہوئے ہیں چارٹس، اور یہ کچھ میں نے خود بھی بنائے ہیں. اچھا، اور یہ برابر دونوں چارٹس کو رکھ کے جیسے میں نے بتانے کے لیے کیا ہے. یہ چارٹ میں نے بنایا جو کہ انڈیپینڈنٹ ڈیٹیچ پروناؤن ہے. ٹھیک، تو یہ منفصل ہیں، ضمائر منفصلہ ہیں، اور یہ ضمائر متصلہ ہیں. انا یا نی، نحنو نہ، ہوا ہو، ہما ہم، ہیا ہا، ہما. اس طریقے سے بالکل سامنے رکھ کے، تاکہ دونوں جو منفصل
सूरत है उस सीगे की और जो मुत्तसिल सूरत है उस सीगे की। टोटल 14 सीगे होते हैं, ठीक, इसमें ज़माइर में। और सीगे का मतलब ये है कि किसी भी ज़मीर का ये मालूम होना कि उसका अदद क्या है, उसकी जिन्स क्या है, और वो मुतकल्लिम है, मुखातिब है या गायब, ये बात मालूम होनी, इसको सीगा कहते हैं, ठीक। अच्छा, ये अब प्रैक्टिस के लिए है कि अभी तक जैसे हमने जो पढ़ा है इसमें आप देख लें कि आप अगर आप निशानदेही कर सकते हैं तो मुझे बताइए कि कहाँ आपको ज़माइर दिख रही हैं। ज़माइर दिख रहे हैं, ये तो हुरूफ मुक़त्ताआत हैं और ये फ़ेल है, सॉरी इस्म है, ज़िक्र तो इस्म है, लेकिन रब्बिका ये का की ज़मीर है, तुम्हारा रब, तुम्हारा रब, फिर रब्बहू उसका रब। अब जब हम पढ़ेंगे पूरा तफसील से, जब हम आ जाएगी इंशाल्लाह हमें आप सबको अरबी की ग्रामर और तहलील करना, तो फिर ये हु की ज़मीर जो है वो ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही है। इज़ नादा जब उसने पुकारा अपने रब को, रब्बहू अपने रब को, ठीक। अच्छा, फिर ही, इसमें फी देखें हर्फ जर है और ही जो है वो इस्म मजरूर है और ये ज़मीर है, और ये सारी जितनी भी ज़माइर हैं ये इस्म मारफा होंगी, ठीक। अच्छा, फिर हुम रज़क़नाहुम, तुम्हें रिस्क देते हैं, उन्हें रिस्क देते हैं, सब उन्हें जो रिस्क देते हैं। अच्छा, उन्हें रिस्क दिया, युमिनूना इलैका कबलिका, कबली जो है वो एक इस्म है, स्पेशल इस्म है, और का जो है वो ज़मीर, ठीक। और हुम, ये उलाइका में जो का है ये नहीं है अलग ज़मीर, बल्कि ये पूरा का पूरा इसमें इशारा है। इसी तरीके से ज़ालिका भी पूरा इसमें इशारा है, वो नहीं है। अच्छा, हिम ये है, हुम, तो ये इस तरीके से ज़माइर जो है वो हमें कई जगह पे मिलते हैं। और ये जो हुम है, ये देखें, ये हुम, ये वाला हुम जो है ये मुनफसल है, अलग से है, और ये वाला हुम जो है वो रज़क़नाहुम, ये मुत्तसिल वाला, ये का मुत्तसिल है, हु मुत्तसिल है, ही मुत्तसिल है, ठीक। तो ये है। अच्छा, इसके आगे देख लेते हैं अगर और कोई प्रैक्टिस है, मश्क है तो वो देख लेते हैं। अच्छा हाँ, इसमें भी देख लें। कुम रब्बकुम, तुम सबका रब, खलक़कुम, तुम सबको पैदा किया, ये फेल के साथ मिलके आ रही है, फेल है खलक़ा और उसके साथ मिलके आ रही है ज़मीर। यहाँ पे रब्बा जो है वो इस्म है, इस्म के साथ मिलके आ रही है ज़मीर। अच्छा, हाँ, फिर ज़ौजहा, मिन जो है हर्फ जर से मिली हुई है ये ज़मीर, और ज़ौजा जो है वो इस्म है, यहाँ पे इस्म के साथ मिली हुई है ये ज़मीर। फिर हुमा, अलैकुम, हुम, हु,
हम अम्वालहुम, ठीक, ये इस तरीके से है। अच्छा, अब आगे मैं देखती हूँ आगे अगर कोई मश्क है। अच्छा, इसमें अब थोड़ा-सा हम देख लें कि हमने जो पढ़ा है उसमें क्या सीखा। अच्छा, है तो ये इंग्लिश में, लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ कि तमाम ज़मायर जो हैं वो हमेशा उनकी किस्म क्या होती है? तमाम ज़मायर की किस्म हमेशा मारफ़ा होती है, ठीक? मारफ़ा होती है और ख़ास होते हैं। और जो मुत्तसिल ज़मीर होती है, जुड़ी हुई ज़मीर होती है, वो नस्ब होती है। 2 केस ऐसे होते हैं, 2 सूरत-ए-हाल ऐसी होती हैं जिनमें वो नस्ब होती है, लेकिन हम अभी उतना आगे नहीं पढ़ा है, तो अभी हम ये 2 हिस्से जो हैं, ये अभी हम इस वक़्त छोड़ देते हैं। इंशाअल्लाह हम जैसे ही हम ये करेंगे तो वो हमें जब हम वो टॉपिक जो मज़ामीन है, वो हम पढ़ लेंगे, तो इंशाअल्लाह वो आ जाएगा। अच्छा, ये जो है ये हम इंटरैक्टिव जो जब लाइव क्लास होगी तो इंशाल्लाह उसमें करते हैं। तो इसमें देख लीजिए, इसमें एक एक और सूरा जो है उसमें देख लेते हैं ज़मायर। अंतुम, अना, अंतुम, कुम, कुम, ठीक? ये हैं ज़मायर इसमें सूरह काफ़िरून में। तो उम्मीद है आपको ये ज़मायर समझ में आ गए होंगे। और अच्छा, अब ये 12वां सबक आ गया, तो इसमें देख लेते हैं कि एक तो ये सबसे पहली बात कि ये ज़मायर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे के मुरक्कबात जो पढ़ेंगे उसमें ज़मायर काफ़ी बार-बार आएँगे, मुतअद्दिद बार आएँगे, तो हमें चाहिए कि हम पहले ज़मायर सीख लें, मज़ीद मुरक्कबात पढ़ने से पहले। और दूसरा ये कि हमने जब इस्म पढ़ा, एक तो ये कि ज़मायर जो हैं वो अरबी में इस्म ही की एक किस्म है और वो हमेशा मारफ़ा होते हैं। जो ज़मीर होते हैं, ज़मायर जो हैं वो मारफ़ा होते हैं और ज़मायर यानी कि प्रोनाउन जो हैं वो अरबी में 14 सीगे होते हैं टोटल और वो 2 किस्म के होते हैं। यानी कि मुनफ़सला भी होते हैं, 14 सीगे ज़मायर मुनफ़सला के और 14 ही ज़मायर मुत्तसिला के। जो जुड़े हुए ज़मायर होते हैं वो मुत्तसिला कहलाते हैं और वो हमें या तो जर की हालत में होते हैं, उनका एराबी हालत या तो जर होती है या नस्ब होती है। और जो ज़मायर मुनफ़सिला होते हैं जो कि अलग से आते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, मिले हुए नहीं होते, जुड़े हुए नहीं होते किसी और लफ्ज़ से, वो हमेशा रफ़ा की हालत में होते हैं और ये उमूमन जो है वो जुमलों के मुब्तदा बन के आते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको दोबारा रिवाइज़ करके ये याद करने की कोशिश करें और इसको इसी तरीके से जैसे जो हाथ का निशान से याद करने का तरीका है, ये बहुत आसान भी है और बहुत अच्छे से याद हो जाता है, तो ये कोशिश करें कि इसी तरीके से याद करें। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, इस तरीके से। ठीक है? तो अ, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि
وتواصوا بالصبر.